na. Ano doon? Ano daron? Para na may tricycle kay gibuon mo. Ay. Rider da. Shout out sa anang customer nga nag-order dito bangko. Yo. Aron yon, di mo. Paano mo madayaron? Thailand concept. Oh, Thailand yun. Bukod Malaysian. Ay. Meow. Ako matumbarag. Ada, doon mo lang gali? Kaya. Kita karo. Oh, pagid. Naron. Naron. Pagid. Oh, bron. Ito sa printe mo ta? Tara, oh. Sa printe? Oo, mawag. Good night.